Presiden Biden, para pemimpin dunia yang saya hormati, pandemi COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ketahanan kesehatan dan kesiapsiagaan dunia terhadap pandemi ternyata tidak cukup kuat. Akibatnya, harga yang harus kita bayar sangatlah mahal. Jutaan orang yang kehilangan nyawanya dan perekonomian dunia pun mengalami keterpurukan. Oleh karenanya, kita harus bekerja sama mengatasi pandemi serta membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat. Untuk mengatasi pandemi, percepatan vaksinasi harus dilakukan untuk menjangkau 70% penduduk setiap negara. Momentum turunnya jumlah kasus saat ini harus dimanfaatkan untuk meluncurkan pukulan terakhir terhadap COVID-19. Vaksin harus secepatnya menjadi vaksinasi. Kolaborasi kita harus menjembatani tantangan vaksinasi, mulai dari pembiayaan, logistik, dan sumber daya manusia. Sementara itu, untuk membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat, paling tidak diperlukan 3 hal. Yang pertama, akses kesehatan yang inklusif. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar. Infrastruktur kesehatan dasar harus memadai dan siap menghadapi pandemi. Di tingkat global, setiap negara, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, harus memiliki akses yang setara terhadap solusi kesehatan. Yang kedua, akses pembiayaan yang memadai. Tidak semua negara memiliki sumber daya untuk memperbaiki infrastruktur kesehatannya. Kita perlu mekanisme pembiayaan kesehatan baru yang melibatkan negara donor dan bank pembiayaan multilateral. Dukungan pembiayaan kesehatan harus dilihat sebagai sebuah investasi dan tanggung jawab bersama mencegah pandemi. Yang ketiga, pemberdayaan. Collective capacity harus diupayakan dan kerjasama antar negara menjadi kuncinya. Kerjasama riset, kerjasama transfer teknologi, dan akses ke bahan mentah harus diperkuat. Tidak boleh ada monopoli rantai pasok industri kesehatan. Diversifikasi pusat produksi obat, vaksin, alat diagnostik, dan terapeutik harus dilakukan. Dengan kapasitasnya, Indonesia siap menjadi hub produksi dan distribusi vaksin di kawasan. Yang mulia, Presidensi Indonesia di G20 memberikan perhatian besar terhadap kerjasama kesehatan secara inklusif. Untuk itu diperlukan peran dan keterlibatan semua negara. WHO dan multilateralisme harus terus diperkuat. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam upaya kita membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat. Recover together, recover stronger. Terima kasih. President Biden, world leaders whom I respect, the COVID-19 pandemic has taught us a very valuable lesson, that health resilience and the world preparedness for a pandemic are not strong enough. As a result, the price we have to pay is very high. Millions of people lost their lives, and the world economy was in slump. Therefore, we must work together to overcome the pandemic and build a stronger global health and preparedness architecture. To overcome the pandemic, accelerated vaccination must be carried out to reach 70% of the population of each country. The momentum of the current decline in the number of cases must be used to launch the final blow against COVID-19. Vaccine should become vaccination as soon as possible.
Our collaboration must bridge the challenge of vaccination, starting from financing, logistics, and human resource. Meanwhile, to build a stronger global health and preparedness architecture, at least three things are needed. First, inclusive health access. All communities, without exception, should have access to basic health service. Basic health infrastructure should be adequate and be ready to face a pandemic. At a global level, every country, big or small, rich or poor, must have equal access to health solutions. Second, access to adequate financing. Not all countries have a resource to improve their health infrastructure. We need a new health financing mechanism, which involves donor countries and multilateral financing banks. Health financing support should be seen as an investment and the shared responsibility to prevent a pandemic. Third, empowerment. Collective capacity must be pursued, and cooperation between countries is the key. Research collaboration, technology transfer cooperation, and access to raw materials must be strengthened. There should be no monopoly on the supply chain of the healthy industry. Diversification of production centers for drugs, vaccines, diagnostic devices, and therapeutics should be done with its capacity. Indonesia is ready to become a vaccine production and distribution stage in the region. Your Excellency, the Presidency, Indonesia at the G20 pays great attention to inclusive health cooperation, so that it is necessary to strengthen the role and involvement of all WHO and multilateralism countries. No one should be left behind in our effort to build a stronger world health and preparedness architecture. Recover together, recover stronger. Thank you. Recover stronger. Thank you.